श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जणाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा मई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को प्रथम करी देखुचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह दोषरु विवाह विलंब हेलानी, बयस अधिक होई गलानी, बारंबार विवाह प्रस्ताव भांगुची, किंबा जेउ मानकर चाकरी करबा को बारंबार इंटरव्यू देई चाकरी रे जॉइन करि पारु नाहंती, इंटरव्यू रे फेल हेउचंती, से समस्त विषय यही ग्रह दोषरु हेउची। केउ ग्रह दोषरु हेउची ताहा जानिबा सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सहित निजर नाम लेखि आमर ए तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार विचार करी प्रतिकार मध्य आपनको जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा मई मासरे कन्या राशि मासिक राशिफल। एही कन्या राशि राशि चक्रर षष्ठ राशि। एही राशि सौर मंडलर 150 डिग्री ठारू 180 डिग्री मध्य अवस्थित। एही राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 3 पाद, हस्ता नक्षत्र 4 पाद और चित्रा नक्षत्र 2 पाद। एही राशिर अधिपति हेला बुध महाग्रह। एही बुध मध्य कन्या राशि सिंहासन प्राप्ति। एही बुध ग्रह कन्या राशि सकाशे अष्टम रे अछंती। अष्टम बुध शुभ फल देबे। प्रत्येक राशि किछि ना किछि शुभ ना थिले पुणी किछि अशुभ थाए। बुध महाग्रह आपनक सकाशे शुभ फल देबे, आपनको प्रत्येक दिगरु सुख लाभ कराइबे। बुध हेउची वाणी ग्रह, एणु आपण काहा सहित कथाबार्ता करबा समय बुध ही आपनको सहाय्य कराइबो। बा कथाबार्ता आपण एपरि कहबे जे अपर लोक जानिबो ये लोकटी शांत शिष्ट अछि। यही समय रे आपण जेउ कार्य करबा को चेष्टा करिवे से कार्य रे आपण सफल हेबा को संभावना अधिक रहिछि। जेउ मानकर बहु दिन हेलानी संतान संतति होई पारु नाही, सेमानकर मध्य एही समय रे बुध ग्रह किंबा आपनक लग्न ठारू पंचमाधिपति रो पूजा कले संतान प्राप्ति होई पारे, अर्थ लाभ मध्य मिलिबो। आपण जदि चाकरी करिसंती आपनकर चाकरी रे उन्नति हेबो, आर्थिक अवस्था सुधुरी जीवो। उच्च ऑफिसर माने आपनको आगडा करा करिवे। आपण एपरि कथा कहिबे, आपनकर कथार शैली रे आपनकर ऊपर ऑफिसर होंतु, सहकर्मी होंतु किंबा तलिया कर्मचारी होंतु, समस्ते आपनक सपक्ष रे जिबे। मंगल महाग्रह जे कि सेनापति ग्रह बोली कहा जाए, सेही मंगल महाग्रह आपनकर एकादश रे भ्रमण करूछंती। एकादश मंगल मध्य शुभ फल देबे। आपण जे कोनोसी कार्य करबा को चाहिबे से कार्यटी आपनकर सुरुखुरी रे हेबो। केही शत्रु से कार्य उपरे बाधा देई पारिबे नाही। आपणकर यही समय जदि चाकरी पूर्वरु हेउ नथिला, बारंबार इंटरव्यू देई चाकरी रे फेल हेउतिले, यही समय रे मंगलर प्रतिकार कले आपणकर चाकरी मिल जिवो। आपणकर धन दिन को दिन वृद्धि हेबो। कोनोसी ठारू आपण नूतन भूमि क्रय करि पारंती, किंबा आपणकर चाकरी रे प्रमोशन होई जाई पारे। आपण जेउ कर्म करूचंती सेही कर्म उपरे अन्य माने संतुष्ट होई आपणकर भूरी भूरी प्रशंसा करिवे। एही समय रे
ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ରୋଗ ଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ସେ ରୋଗରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଭାଇ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଯିଏ କି ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳର ରାଜା, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ଅଛି, ସେହି ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବା ଶତ୍ରୁ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଘରେ ରାହୁ ରହିଲେ ଶତ୍ରୁ ହାନି କରାଏ, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରାଏ। ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଚାଲିବ। ପାଖ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ମନ ଯଦି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିଲା, ମନ ଯଦି ଶାନ୍ତି ରହିଲା, ତେବେ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ମନ ଶାନ୍ତି ହବ କିପରି? ଏହି ମନକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନ ବା ସେହି ଦିନମାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଫଳ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଭରିଦେବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଯଦି ମୁହଁରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ସର୍ବଦା ରହିଛି, ତେବେ ସମସ୍ତ ଠାରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ନଚେତ୍ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରେ ପକାଇବେ। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତିର ଫଳ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବାଧା ଦେବେ। ସେ ବାଧାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ମାନି ଆଗକୁ ଯିବା, ବିପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡିବ, ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରିବାକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେହି ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରୋଧ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଉପର ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଯିଏକି ସୁଖ ମହାଗ୍ରହ, ସେହି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବ ପଡି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନରେ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ମନକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଉଭେଇ ଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଶନି ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସପ୍ତମ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତେ ଅଶୁଭ କରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ସାବଧାନ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଭରିଦେବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହେବ। ଅଧିକ ଲୋଭ କରି ଅଧିକ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ କର୍ମ କରି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅସତ୍ କର୍ମ କରି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେବ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭରିଯିବ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ହେବ, କିମ୍ବା ଶରୀରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ଯାହାର କନ୍ୟା ରାଶି, ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗିବ। ଏହି କଳହ ଯଦି ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନ ରହିବେ, କଳହ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ସାବଧାନ ସହକାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଯିଏ କି ଯୌନ ଗ୍ରହ, ସେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ଶୁକ୍ର ରହିବା ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଅସ୍ଥିରତା ମନରେ ଦେବ, ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭରିଦେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ କରାଇଦେବ, ଆକସ୍ମିକ ଧନ ହାନି କରାଇବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ। ସପ୍ତମ ଶନି
अशुभ हेले मध्य एते अशुभ कराइब नहीं। केतु महाग्रह द्वादश रे अछंती। द्वादश रे केतु गोचर समय रे अति अशुभ फल दियंती, जहा कि आपनकर रास्ता दुर्घटना घटी पारे। टंकाटिए खर्च स्थान रे 10 टंका खर्च करबा को आपण बाध्य हेबे। अजथारे मध्य आपण व्यय करिवे। पूर्वरु आपणकर जेउ ग्रह भलरे थाई आपनको भलरे रखाई थिले, सेही भलटाकू आपण मनरे रखी मनरे गर्व और अहंकार आसीबो। मु सबु काम करि दे पारिबी, मो पाखरे अर्थ अछि। किंतु अर्थ लक्ष्मी जेपरी जगन्नाथଙ୍କ पाखरु बेताल पठाई अर्थ हरण करि नेथिला, धन हरण करि नेथिला, आपणकर समस्त धन समस्त अर्थ सेही परि हरण होई जीवो। केउ बाटे जीवो आपण जानि पारिबे नाही, जाहाकू कि अधिकांश समय रे गां गली रे कोंती आम घर को सार कड़ा हेउची, अर्थात आम घरे धन अछि कुआडे पळै जाउची। सेहीटी आपण पैसा रखिथिबे, किंतु दरकार बेले देखलाउ सेठी आउ पैसा नथिबो। पैसा को केही चोर नै नथिबे, से पैसा को यही ग्रह ताकू नै जाती। द्वादश रे केतु रहे। केतु होची आध्यात्मिक ग्रह। केतु यही समय रे से सब धन को उभान कर दिए। रवि महाग्रह सेही ग्रह मध्य आपनकर एही समय रे अष्टम रे अछंती। अष्टम रवि मासर 15 तारिख पर्यंत अति अशुभ फल देव। आपण जहा को जहा कहबे तहिरे भूल बुझामणा हेबो। दुख परे दुख आसीबो। यही समय आपनकर रास्ता दुर्घटना हेउ किंबा मानसिक दुर्घटना हेउ, दुर्घटना हेबो ही हेबो। मन मध्यरे भय जात हेबो। कोन गोटे हेबो बोली आपण सर्वदा चिंतारे रहिबे। चिंता खाए गंडी, लुण खाए हांडी। एणु आपण अत्यधिक चिंतारे रहिबा द्वारा शरीर रे रोग सृष्टि होई पारे। अत्यधिक क्रोध हेतु आपण किछि भूल कार्य करि पारिबे। एही क्रोध आपण जे कार्य करिबा को चाहउचंती से कार्य न हेले आपणकर क्रोध हेबो। यही क्रोध को आमे किपरि प्रतिहत करिबा। आमे कोनोसी जिनिस उपरे निर्दिष्ट करी अधिक आशा रखिबा नाही। जेउ द्रव्य उपरे आमे अधिक आशा रखिथिबा, से द्रव्यटी जदि हमको प्राप्त न हुए, हमरी पाख लोकर प्राप्त हुए, तेबे मनरे क्रोध आसे। आमे जदि कोनोसी जिनिस उपरे आशा न रखी सबु सेही परम ब्रह्म परमेश्वरଙ୍କ उपरे छाड़ी देथिबा, तेबे हमर क्रोध हेबो नाही किंबा आमे कोनोसी विपद रे भी पड़िबा नाही। मासर 14 तारिख परे 15 तारिख ठारू नवम को जिबे। नवम रवि धर्म स्थान रे थिबारु आपनकर धर्म हानि कराइबो। आपण जेउ धर्म कार्य करिबा को चाहुचंती, से कार्य रे आपण को बारंबार बाधा आसीबो। आपण भल काम टिए करिबा को जिबे, आपण सुचिंतित होई भल कार्य करिबा को जिबे, किंतु आपनकर शत्रु माने किंबा परिवार व्यक्ति माने आपण को से धर्म कार्य रे बाधा देबे किंबा टाहीटा परा करी कहिबे। आपण सेतुरु दूरेई जिबा को बाध्य हेबे। आपनकर स्वास्थ्य हानि हेबो। आत्मीय स्वजन माने जे आपण को प्रत्येक कार्य रे बाधा देउथिबारु आपण तांको ठारू दूरेई जिबा को चेष्टा करिवे। हठात विपद मारी आसीबो। एही विपद आपण सह्य करिबा बड़ कष्टकर हेबो। तथापि परम ब्रह्म परमेश्वर को ध्यान करी आपण समस्त विपद को सामना करंतु, आपण एथरो त्राही पाई जिबे। एही गला 2025 मसिया मई मासरे कन्या राशि र मासिक राशि फल। श्री गुरु ब्रह्म महिमा लेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा लेख शरण।